काफ़ी पॉलिटिकल हैपनिंग हो रही है मुल्क में, तो उसका तस्करा आप कर लेते हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात ना होने पर तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को एक वाज़ेह डेडलाइन दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने यह ऐलान किया है कि जुमेरात को मुलाकात ना करवाई गई तो रात 10 बजे पूरे पाकिस्तान को डी चौक बना देंगे। पीटीआई ने पहले ही तमाम पार्लियामेंटेरियंस को अडियाला जेल पहुँचने की हिदायत कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी धरना दे दिया गया है। तो 27 सितंबर के एहतजाज को भी फैसला कुन मरहला करार दिया जा रहा है। अब ऑब्वियसली हर कोई ये सोच रहा है कि ये डेडलाइन पर कितना खुद पीटीआई मुतहरक होकर सामने आती है, और अगर बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती है तो सूरत हाल क्या किसी कशीदगी की तरफ जा सकती है। और ऐसे में क्या दीगर पार्टीज़ इस मोमेंट पर, इस मुद्दे के लिए तो नहीं, लेकिन सियासी हलचल इस वक्त जो हम देख रहे हैं उस पर पीटीआई को ज्वाइन कर सकती हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 14 अगस्त के बाद से ही गर्मा गर्मी पॉलिटिकल और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले तो ऑब्वियसली हमें ये पता है कि वफाक को ऑलरेडी चैलेंजेस हैं, यानी नून लीग को बहुत सारे चैलेंजेस हैं व्हेन इट कम्स टू आज़ाद कश्मीर की जो इलेक्शन है। पीपल्स पार्टी को कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो बार बार बात कर रही है कि हम रहेंगे नून लीग के साथ या नहीं रहेंगे। ऐसे में अगर पीटीआई किसी एहतजाज की सूरत हाल को आगे बढ़ाती है तो वो किस हद तक वफाक के ऊपर दबाव डाल सकती है। और हर जानिब से गुड गवर्नेंस की आवाज़ें आ रही हैं और नौजवानों का बार बार नाम लिया जा रहा है कि नौजवान खुश नहीं हैं और अपनी जेनज़ी को जो है वो हमें खुश करना है और गुड गवर्नेंस की तरफ हमें जाना है, और हमें ये देखना है कि कहाँ पर हमें टू द कोर चेंजेस लेकर आने चाहिए। तो क्या ये सब चीज़ें किसी भी तौर से वफाक के ऊपर बर्डन क्रिएट कर रही हैं? और फिर जो हम बार बार बात करते हैं फैसल के जी, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ही इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी होगी, क्या ये एहतजाज किसी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेकर जा रहा है या नहीं ले जा रहा? दैट इज़ वन क्वेश्चन। देखिए, मुलाकात ना होने पे मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन क्या पीटीआई अपनी सफ़ों में भी देख रही है जहाँ पे क्रैक्स वाज़े हैं, जहाँ पे इंटरनल रिफ्ट्स वाज़े होती जा रही हैं? कभी ऑडियो लीक कुछ सामने आ जाती हैं जिनमें दो रहनुमा आपस में सौती अंदाज में दस्तो गरेबा होते हैं। मैं इससे बेहतर इसको पेश कर नहीं सकता था। वर्बल जो है वो लड़ाई हो रही होती है, और कभी बरमला इसका इजहार हो रहा होता है, ऑन कैमरा इसका इजहार हो रहा होता है। बरमला इस चीज़ पे भी सामने चीज़ें आ रही होती हैं कि धड़े हैं, एक धड़ा जो है वो इमरान खान की बहनों के साथ है, एक धड़ा जो है वो जो लॉयर बॉडी है उसके साथ है। तो चीज़ें बहुत सारी हैं जिन पे हमें डिस्कशन करना है, एंड नन बेटर देन सीनियर तजज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, सुबह बखैर और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो भाई इमरान साहब, फिर पूरे मुल्क को डी चौक बनता हुआ आप दोबारा से देख रहे हैं? सुहेल आफरीदी तो यही कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुजारिश ये है कि सुहेल आफरीदी साहब जो मर्जी कहते रहें, लेकिन मामला ये है कि क्या पीटीआई खुद इस काबिल है इस वक्त बतौर एक सियासी जमात के जो पूरे मुल्क को डी चौक बना सके? देखिए, अपनी उनकी जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, शानदाना गुलजार साहिबा हों, मिशेल साहिबा, यूसुफ साहिबा हों या सलमान अकरम राजा साहब हों, ये सारी पोजीशन आपके सामने है। फिर आप वो देख रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल में कौन सी तहरीक चलाई जा सकती है और कैसे चलाई जा सकती है। तो ये सिर्फ दर्शनी पहलवान है। दर्शनी पहलवान समझते हैं ना, दर्शनी पहलवान वो होते हैं जो अखाड़े में कुश्ती नहीं करते। अच्छा, वो सिर्फ और सिर्फ ना दर्शन कराते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो अमलन इस वक्त बड़ी माजरत के साथ के मकबूल तरीन सियासी जमात होने के बावजूद भी अमलन वो सड़कों पे एहतजाज करने में बिल्कुल नाकाम। सही। इमरान साहब, एक दफ़ा फिर से बानी पीटीआई की सेहत का सवाल पीटीआई उठा रही है, और ये पहली बार ऑब्वियसली नहीं है। इससे पहले भी वो ये कह चुके हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। फिर कहा ये भी गया था, इससे पहले भी ये बात हुई थी कि उनको शायद स्लो पॉइज़न दिया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि उनकी पूरी लिस्ट आ गई है कि उनको नाश्ते में क्या दिया जाता है, खाने में क्या दिया जाता है। प्रेशर आ गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से। अभी फिर हम देख रहे हैं कई पॉडकास्ट में बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से फिर सवाल उठाया जा रहा है कि जी ये मेंटेन किया जाए, प्रूव किया जाए कि वो ज़िंदा हैं, सही सलामत है। देखिए, सीधी सी बात है, ये तो पीटीआई से ज्यादा हुकूमत का कंसर्न होना चाहिए। एक साबिक वजीर आजम है, सियासी रहनुमा है, एक सियासी जमात के सरबराह हैं, बानी हैं, तो उनकी सेहत के हवाले से जो खदशात हैं उन पर मैं समझता हूँ कि हुकूमत की साख के लिए भी जरूरी है कि जो खदशात है उनको दूर किया जाए, और वो उनकी सेहत के बारे में पीटीआई या उनकी फैमिली अगर कोई टेस्ट करवाना चाहती है
تو وہ ٹیسٹ حکومت کروا کے ان کے جو رپورٹس ہیں وہ پبلک کریں تاکہ یہ جو معاملہ ہے سیدھی طرح سے حل ہو جائے. آپ اگر چیزوں کو اس طرح خفیہ رکھیں گے, چھپانے کی کوشش کریں گے, تو اس پہ الزام جو ہے بہرحال وہ آپ پہ آئے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قیدی کو جو سہولتیں ہیں حاصل وہ عمران خان صاحب کو بھی ہونی چاہیے, وہ بانی پی ٹی آئی کو بھی وہ سہولتیں ضرور ملنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جب کروڑوں لوگ جو ہوں وہ آپ ان کے دل میں بھی بستے ہوں اور سیاسی جماعت کو لیڈ بھی کرتے ہوں, تو پھر ان کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہوئے ان کے ٹیسٹ کرائے اور رپورٹس کو پبلک کرے. اچھا, اب اسی اسنا میں جہاں پہ انٹرنل رفٹ بھی ہیں, جن میں سلمان اکرم راجہ, مشعل یوسفزئی میں جو اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں, میرا پہلا سوال یہ کہ کیا اتنے انٹرنل کریکس اور رفٹس کے ساتھ اتنا بڑا کلیم کہ ہم ڈی چوک بنا دیں گے, ملک گیر احتجاج کر دیں گے, پاسبل ہے؟ دوسرا, اسی اسنا میں دوبارہ سے کچھ جیل کے اندر سے خط و کتابت اور اہم پیغامات کا سلسلہ بھی جاری ہے عام لوگوں کو. کیا خبریں, کیا سنی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کی فیصل بھائی کہ جب آپ کے اختلافات اس قدر زیادہ ہوں اور ہر بندہ اپنی دیر کی مسجد بنانے کے چکر میں ہو تو پھر کبھی کوئی موومنٹ نہیں بن سکتی. پی ٹی آئی کا المیہ یہ ہے, وہی اس کی پاور بھی ہے اور وہی اس کا المیہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں عمران خان یعنی جو بانی پی ٹی آئی ان کے علاوہ کارکن کسی کو اپنا سربراہ لیڈر نہیں مانتا. اب جو بندہ بھی جن کو مثلا جیسے مشال صاحبہ نے جو بات کی دل میں معافی مانگی تھی سلمان اکرم راجہ سے, جس کے کہنے پہ مانگی تھی, اگر عمران خان صاحب مجھے فارغ کرنا چاہتے تو یہ آج تک فارغ کیوں نہیں کر سکے, مجھے کر دیں فارغ. یہ اس طرح کی گفتگو, پھر شاندانہ گلزار صاحبہ کی گفتگو, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کئی سوالات کھڑے کرتی ہیں. اب المیہ یہ ہے کہ بانی کے فیصلے چلتے ہیں اور بانی تک کسی کی رسائی نہیں ہے, بانی جو ہے وہ اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو یہ اگر آپ دیکھیں تو اس سے پی ٹی آئی کمزور ہو رہی ہے. پی ٹی آئی میں اس وقت بانی کے بعد کوئی ایسا ایک چہرہ بھی نظر نہیں آتا جو جماعت کو بطور ایک لیڈر کے, بطور ایک رہنما کے سنبھال سکے. شاہ محمود قریشی صاحب میں یہ قابلیت تھی یا چودھری پرویز الہی صاحب میں یہ قابلیت تھی, لیکن وہ سارے آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے. باقی کے پی کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ علی امین گنڈا صاحب کا اپنا گروپ ہے, سہیل افریدی صاحب کا اپنا گروپ ہے, اور اس گروپ ہی میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ پارٹی کے لیے یا ملک کے لیے تو خیر ہو سکتی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی پوزیشن میں کوئی خیر نکلے. جب سہیل آفریدی صاحب نے وزیر اعلیٰ بننا تھا تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جی ان کا تو بہت ہی عمران خان کی طرف یعنی بانی پی ٹی آئی کی طرف ان کا موقف ہے اور بہت کچھ چینج ہو جائے گا, کے پی کے ایک رفٹ میں آ جائے گا وفاق کے ساتھ, لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. کیا وجہ آپ کو لگتی ہے کہ اب اس طرح کا جوش و ولولہ نظر نہیں آتا؟ کیا لوگ بھی صرف بانی پی ٹی آئی کے نام پر ہی گھر سے نکلتے تھے اور اب وہ بھی نہیں نکلتے کیونکہ ان کو باقی کی جو لیڈرشپ ہے اس پر اعتماد نہیں ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. گزارش یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا طرز جو ہے نا سیاست کچھ اور ہوتا ہے. جب آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ سیٹ سنبھال لیتے ہیں, عہدہ سنبھال لیتے ہیں, پھر آپ کو بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ نے ایک صوبہ چلانا بھی ہوتا ہے, آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات رکھنا پڑتے ہیں. پھر ایک ایسا صوبہ جہاں دہشت گرد جو ہیں وہ بھی بہت ایکٹیو ہوں, جہاں پہ آپ دیکھیں فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہوں, اور یہ ساری چیزیں ہوں, اسرائیل انڈیا کا نیکسس بھی ہو. تو اس میں پھر وہ جو چیف ایگزیکٹو ہے, میں سہیل افریدی صاحب کو اس طرح سے ذمہ دار نہیں سمجھتا. جو بھی اس چیز پہ بیٹھے گا اس کو بہت ساری چیزوں کو پھر دیکھنا پڑتا ہے. باہر بیٹھ کے باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ یہ کر دیں یہ کر دیں, لیکن جب بندہ سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کیسے بنے ہیں اور اس نے کس طرح سے کام چلانا. رائٹ. اور کل تک جو ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا پکچر سے اسائڈ تھے. بیچ میں ان کے اوپر خود پی ٹی آئی نے الزامات لگا دیے کہ جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الائنڈ ہیں اور ہماری بات وہاں تک اب نہیں پہنچتی ہے. آج کل وہ بھی ذرا ایکٹیو ہو رہے ہیں, تو کیا آپ کو اندرونی خبر اگر کوئی ہے ہمارے ساتھ آپ شیئر کر سکیں کہ یہ کیا چل رہا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے کون اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لائن نہیں ہے.
बानी खुद नहीं अलाइंड हुए, बानी तो खुद कहते थे कि एक पेज है और मेरे अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। गुजारिश ये है कि इन सारी चीजों को समझना होगा और हमारे जो वाकफा निहाल हैं उनके मुताबिक पीटीआई के बेशतर लोग जो हैं वो बैरिस्टर गौहर हों, सलमान अकरम राजा साहब हों, या ये सब जो है ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इन कांटेक्ट है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ रास्ते में होना हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसका कि वो अपनी पार्टी के साथ मुखलिस नहीं है। आप देखें पाकिस्तान में तक सियासत ऐसा है तो उसमें आप इस्टेब्लिशमेंट से रवाबत रखे बगैर सियासत में कामयाब हो ही नहीं सकते। लेकिन क्या इतने इनफ एफर्ट, ये इस वक्त बानी पीटीआई जेल में मौजूद हैं, हम किसी बाकी और भी कौन सा लीडर पाकिस्तान में जेलों में नहीं गया, लेकिन वर्सेस दैट आप बानी पीटीआई को देखें, क्या इतना एफर्ट पुट किया गया है इतनी बड़ी पार्टी की तरफ से कि बानी पीटीआई को वो बाहर निकाल सकते थे? देखिए अलमिया ये है उस बड़ी पार्टी का कि उसकी तरफ से वो एफर्ट ही नहीं की गई। इमरान खान की रहाई कभी भी इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। अगर ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती तो अब तक इमरान खान साहब रिहा हो चुके होते। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान याकूब साहब आपके वक्त के लिए। वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। देखते ही हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन अब आगे चलकर क्या बनती है, सितंबर में क्या जोशो बलबला पीटीआई लेकर आती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।